এইচআইভি এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগ। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পক্ষ থেকে শুক্রবার সকালে এইচআইভি এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি রেড রান ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। আগরতলার উমাকান্ত একাডেমি থেকে শুরু হয় এই ম্যারাথন র্যালিটি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ট্রাফিক সুধাম্বিকা আর মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, এইচআইভি এইডস সংক্রমণের সংখ্যা গোটা দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজ্যেও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। আর সেই সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্য জুড়েও বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এরকম বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। আগামী দিন যারা রাষ্ট্র গঠন করবে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। বলবো যারা বিশেষ করে এইডস এবং এইচআইভিতে আমাদের রাজ্য, আমাদের দেশের সঙ্গে রাজ্য কিন্তু দিন দিন অনেক সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তার থেকে প্রতিরোধ করার জন্য, প্রতিরোধকরণ বা বন্ধ করার জন্য আমাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সারা রাজ্যব্যাপী, দেশব্যাপী এই প্রোগ্রাম চলছে। আমি বলবো এটা খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। যুব সমাজকে, যারা আগামী দিনে আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে, তাদেরকে সুরক্ষিত রাখা, তাদেরকে সচেতন করা এবং সুস্থ রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের আছে। আজকের এই রানে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনও আমরা এইডস বা এইচআইভি আক্রমণ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্য বা সচেতন করার জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম আরো অনুষ্ঠিত হবে। সার্বিকভাবে আমি এই গানের সফলতা কামনা করছি। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নমস্কার। অপরদিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিম জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার বলেন, এইচআইভি এইডস একটি মারণ ব্যাধি সংক্রান্ত। এটা বিশেষ করে ড্রাগসের মাধ্যমে বর্তমান সমাজে অনেক বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই সরকারের পাশাপাশি আমাদের প্রত্যেককে একত্রিত হয়ে এই সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে। তাই তিনি আশা রাখেন এই র্যালির মাধ্যমে সমাজের প্রতি এক বিশেষ বার্তা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। एचआईवी और एड्स ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पे कई हद तक भारत सरकार एवं त्रिपुरा सरकार ने कंट्रोल कर लिया है, परंतु लास्ट कुछ सालों में जो आईवी ड्रग्स यूज होने की वजह से इसमें एक छोटा सा इंक्रीज आया है। हमें उम्मीद है कि हमारे खासकर जो यंगस्टर्स हैं और हमारा जो समाज है इस बीमारी से लड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग भी इस ड्रग्स की व्यवस्था से परेशान हैं अथवा उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है और हम एज अ पूरा समाज और सरकार एज अ फैमिली इसके अगेंस्ट में काम करेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हर समाज के हर सपोर्टू संघ से, प्रशासन के हर एक अंग से और खासकर हमारे यंगस्टर्स से कि ड्रग्स और एचआईवी से हम लोग लड़ाई करें और अगर कोई इससे पीड़ित है तो उसके साथ सरकार एवं समाज एक साथ उसके साथ खड़ी है। उनको जिस तरह की सपोर्ट की जरूरत है वो हम देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये जो रन है इससे समाज में एक नई परिकल्पना होगी, लोग अवेयर होंगे और ड्रग्स और एचआईवी से दूर रहने की कोशिश करेंगे और आसपास वालों को भी इससे हटाने की अथवा इससे दूर करने की। এইচআইভি ও এইডস সংক্রমণের কথা বলতে গিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ট্রাফিক সুধাম্বিকা আর বলেন, গোটা রাজ্য জুড়ে দিন দিন ড্রাগসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। আর এতে করে রাজ্যে এক বিশাল পরিমাণ ক্ষতির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দিন ড্রাগসের নেশা থেকে কিভাবে যুবক যুবতীকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় এবং এরকম সংক্রমণ থেকে মুক্ত পাওয়া যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন। ड्रग्स दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। जो आज हम त्रिपुरा में देखते हैं कि ड्रग यूजर्स की संख्या बढ़ रही है और अगर हम इस समस्या को थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश करें तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है। जो हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, प्रयास मीटिंग करते हैं, बच्चों से मिलते हैं और बातें करते हैं ड्रग यूज के बारे में, बढ़ती हुई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में,
और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो नशा मुक्त त्रिपुरा का एक अभियान चालू किए हैं हम लोग। तो हमें ये पता चलता है कि जब टीनेज में बच्चे होते हैं तो उनको कई सारी प्रेशर्स के साथ डील करना पड़ता है। उनको स्टडीज का फेलियर कैसे हैंडल करें, आजकल माता पिता उसको अच्छे से मतलब डील नहीं कर पाते, या कोई ऐसे घर से आते हैं जो पॉवर्टी हो या अनएम्प्लॉयमेंट उनके घर में हो, वो खुद अनएम्प्लॉयड हो, और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी से जो बच्चे और आजकल हमारे जो यूथ डील कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब वो कहीं घूमने गए हैं, वो इतना बड़ा गाड़ी लिया, मेरे पास नहीं है, ऐसा एक बच्चों में वो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो फीलिंग है बच्चों में वो बहुत ज्यादा प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन लाती है। और कहीं ना कहीं पीयर ग्रुप से और एक्सपेरिमेंटेशन एंड कूल बनने के चक्कर में बच्चे ये सब स्टार्ट करते हैं, और कहीं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी स्टार्ट करते हैं कि ट्राई करके देखिए एक बार। तो मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक्सपेरिमेंटेशन और ट्राई करना एक अलग बात है, और उसमें फिर धीरे आप फंसते जाते हैं। বর্তমানে এইচআইভি এইডস সংক্রমণটি ধীরে ধীরে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই এই সংক্রমণ থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার চিন্তা ভাবনা নিয়ে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে একের পর এক, আর তাতে করে মানব জাতি উপকৃত হবে বলে আশাবাদী প্রত্যেকেই। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজিং ত্রিপুরা।